Parti sarti henai kenania Jengpayo cini pinami bagai Bersama beroni pinami bagai Cini sini muno narina bagai Uku muno mentana bagai Deshipano kashuti Deshipano kebengi Beba kebeng muno shibai bubangale 5v9 oh 5v9 Hansa 5v9 Bubaga 5v9 Ang karungka ang agibo kuno patibay ang berpere ang gonai tongka mane Maharaj kam ke mane bao bai tomo jang ছোটো ভাই রব আমি বাইনো ইজেন তো ছোটো ভাই ইজামো বাইনো বন্ধু বান্ধব ভাই যাই হোক কিন্তু আং অংজাগো আং অনেক কাম নাইকা আংখা কাম নাইও আং ব্যক্তি পার্সোনাল আং কালার নাইয়া যেবর কাম খুঁজে বন আং অংজাগো আমি তাকো বুহং টং বা মাফাম টং বন্ধু বান্ধব টং আমি ওখানে যতবাই আং ফ্রি মাইনো চলাই তোমরা মুসুজাগো টিকে ও ইঙ্গো বাই রাজেশ বাই পত্র বাই ন বংনো আং ঠেঙে জানায়ও বগানো বংনি ইঙ্গর দল যদি খুনমান বাগৈ ইনকাই আং মুসুদো একটা বংনো সানা মুসুগো ত্রিপুরা মুক্ত আং জেন্দ্র মানংখা আং মহারাজ যে কাম খেমনে বেনি কাম আং চালাখা এমন বাগৈ আং চিনি अच्छा एमने तो टिप्रा मथा बीजेपी एने तो स्टेट गो एलायंस ताबो एलायंस नो एडीसी तो पुरे हुमनो एके ताबो बीजेपी भाई आई50 स्टेट एलायंस तो मन गगै एके एडीसी सिनि जिकरै इनके अब सिने बाकी नों भमन सादागे महाराज ना नाहर मु भमन सादागे नों महाराज ने रखया खाना सारे प्रति एलायंस भाई चादा मरि तो आलादा बीजेपी बाय आई50 एलायंस बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा पार्टी एलायंस वो तो एलायंस में तो जो तो पता नहीं चलता हो गया थे आई50 समता में आलादा बीजेपी समता में आलादा श्री त्रिपुरा मथा पार्टी समता में आलादा बीजेपी तंगो सबका सर सबका विकास आई50 तंगो त्रिपुरा लैंड संग तंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में भाई चंग तंगो समता है तो जे जगह चिन बरो अधिकार मया पहिला बसाका ओ जगह जों बाजानाय ओ जगह जों बाजाय दं बीसी इलेक्शन नि बाय तिनि एकमात्र फैखिनाय सुप्रीम कोर्ट केस खिनाय जों बुबाग्रा जों प्राउडलि सामनो ना आईटीएफटी खैया केस ना सीपीएम खैया ना कांग्रेस खैया एकमात्र ओनली एंड ओनली सब खाय जों बुबाग्रा जों पार्टी ए सामनो बसागा ऐसे बसर रमय तो तांग होतिनि बीसी इलेक्शन खया विलेज कमिटी इलेक्शन खया विलेज कमिटी इलेक्शन करने करने एरिया पारा से रिप्रेजेंटेटिव करे विलेज लेवल आईटीएफटी बाय एलायंस बीजेपी बाय बक्सालिया बोले बड़ प्रश्न कयो जे मथर एलायंस तो जन खै से एलायंस महा एलायंस बुद्धो सिलो ओडिकन में को पास सिनी पार्टी ने असाइनमेंट से सिन बरनो ओडिकन पायो एलायंस तो करे तो एलायंस तिनि तो माने खाना करे मानो परमानेंट बाय एलायंस में थानाय अबु कोकरे एलायंस हो या अबु कोकरे बस चिनो दिगन में से को पास ए काम तो से खाय तो चिनि बुबाग्रानि बिसिते चिनि बुबाग्राना सनो समतालानि फोरोंगो बनो तैदुलो ओरना हामजाय को तिनि चिन दो जॉइन करो আমাদের এখানে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম আমাদের পার্টি অফিসে আমাদের সাথে উপস্থিত ওয়াইটি লিডার খতরজ এরিয়া মধু কুমার ত্রিপুরা অনেক আপনারা দেখেছেন যে মধু নিয়ে কারাকারি অনেকে আপনারা বলেছেন টিডাব্লিউএফ আমাদের প্রেসিডেন্ট দুইজন আছে রাইমা বিলি এবং নঙ্গঙ্গন কলিতারিয়াম নির্মলা ত্রিপুরা টিসিএফ প্রেসিডেন্ট আছে অজয় কুমার দাস ওয়াইটি প্রেসিডেন্ট রতন বাবু উপস্থিত রতন বিকাশ চাকমা এবং আমাদের সাথে সবাই ওয়াইটি যারা নেতৃত্ব আছে উপস্থিত আমাদের যে
অনারেবল এমএলএ উনিও আগরতলাতে ছিল, তার জন্য আজকে উপস্থিত হতে পারেনি। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে, তো যে আমাদের একটা ছোট একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম, আমি একটা পরিচয় দিতে চাই। ওনার নাম হচ্ছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, আমাদের যে অনারেবল এক্স এমপি আমার ভাই রেবতী ত্রিপুরা, ওনার সিবলিং, তার ছোট ভাই। তো উনি আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছে আমাদের পার্টিতে। ওনার যে চিন্তা ধারণা ওইটা হচ্ছে ত্রিপুরা মঠা পার্টি যে আজকে আইডিওলজি নিয়ে কাজ করছে, ওইটাকে উনি সাপোর্ট করে। যে আজকে আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের মহারাজার যে নীতি, কোনো ধর্ম ভেদাভেদ নাই, কোনো জাতি ভেদাভেদ নাই, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুষ্ঠু একটা সরকার গঠন করার লক্ষ্য, গরিব সাধারণ মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা, কীভাবে এরিয়াকে ডেভেলপমেন্ট করা, এডিসিকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা, এডিসিতে যারা থাকে তাদের সবার অধিকার রক্ষা করা, ওটা নিয়ে কাজ করছে। তো তার সাথে যে আমাদের পরিচয় এখনের না, অনেক বছরের আগে আমরা যখন আমাদের ত্রিপুরা মঠা স্টার করি, ওই সময় এনজিও থেকে আমরা স্টার করেছি। এই সময় থেকে উনি আমাদেরকে সাপোর্ট করে এবং উনি কোনো দিন আমাদের বিরোধী করছে না। কোনো দিন উনি আমাদের পার্টির যে চিফ মহারাজের বিরোধী কোনো দিন একটা শব্দ উনি করছে না, এবং উনি কোনো পার্টি বা কেউ সাথে ভেদাভেদ নাই। সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, কংগ্রেস হোক, আমাদের যে পার্টি ত্রিপুরা মঠা হোক, আইপিএফটি হোক, কেউর সাথে কোনো ঝগড়া এমন নাই। উনি দেখে কে ভালো কাজ করে, কোন পার্টি দরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বা এডিসি এলাকাতে, যদি একটা ভালো সরকার গুড গভর্নেন্স যদি করতে হয়, ওনার যে চিন্তা ধারণা উনি নিয়ে আজকে আমাদের পার্টিতে উনি যোগদান করেছেন পজিটিভলি। উনি অশিক্ষিত মানুষ না, জার্নালিজম নিয়ে উনি পড়াশোনাও করেছেন। তো এটাই বলতে চাই, আমাদের মেসেজ যে আগামী দিন এখন ইলেকশনও ঘোষণা হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমাদের যে দুইটা সিট এই 24 রেমেবলি এবং 8 নম্বর কনস্টিটিউন্সি, ওইটার মধ্যে আমাদের যে ওয়ারিয়ার্সরা, যে কার্যকর্তা সবাই অ্যাক্টিভলি সবাই কাজ করে চলেছেন, এবং আমরা আশা করব যে এই দুইটা সিটের মধ্যে আমাদের জয়যুক্ত নিশ্চিত, এটা আমি বলতে চাই। সবাইকে নমস্কার। Kuila media tabrona hambai ini jong bona bisa di promote party official jong kaisa joining program raijaka of লাইভ program o chini loge to chini prom gunang diem sara district Tripura ingkai chini active warriors damani ingkai chini TWF ni 25 valley ni president Madam Nirmala Tripura 8 nong Bonganagar Bonat PCIDC constituency ni president Kodita Riang TCF president Dwi Kumar Das chini block secretary Mau Pramod Ranjan Tripura chini YTF ni 25 valley president Roton Vikas Sakma chini secretary Sorajit Riang ngate chini to chini dignitaries program chini chairman ro ngate joto hainai oro joto no lunch ho ngkai chung tini ro joining program chung khai leka nadi tini o median bising ti chung obona sana naina thang chini tiprasa ni bobishot chini tiprasa ni bobishot শুধু মহারাজা সিমি ব কাইসানো তংসিবো ও জরানো ঠিক সময়ও নাই ন চিনি তাকু চিনি তাকু আগেন সিমি তংসিনি লাইজাক তাকু জরন ত্রিপুরা চিনি এক্স এমপি চিনি পকরা রেবতী মন ত্রিপুরানি বুফাইয়ং কোন ন খুসানি বরক ন ব তিনি থানসানি মারিও দফানি বাগৈ হানি বাগৈ চিনি নেক্সট জেনারেশন বাগৈ ব যে মানসা Ubagrani loge wo thansani mari wo no bo phai dofani samutani phaita ambage chung 44 aima belini tipramotha nyungoi chung bono chung khabe khubai lamsago ambage
of joining program o ang koinai chini EM sarno kisa ognar nang babe. खुलुमकार थैंक यू जो नमस्कार चुबाई पहिलानो जतना हामबाय सिनि लगे दङ खत्र जयरिया YTF ब्लॉक प्रेसिडेंट नतन विकास साकमा TWF प्रेसिडेंट खरंनि प्रेसिडेंट रायमा बेली निर्मला त्रिपुरा कनिता रियां आरनम गंगानगर कन्स्टिट्युएंसी सिनि ताकु मधु कुमार त्रिपुरा जों जत YTF नि लिडार्स दङ TCF नि जय कुमार दास तिनी सिनि जे कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम बनि बुमं किसा सिनि मंग्रनाय आनिबो ताकु धनंजय त्रिपुरा धनंजय के गंडसरा सिनि 2-3 जन काव माने कौमा जानो धनंजय के बुम भांगो बंके सिनि बरम गनां एक्स MP ताको रेबोटी आनिबो ताको जे बिनि छोटो भाई बिनि यंगर ब्रदर बतिनि चिनिरो सिन पार्टियो जे सिनि महाराजानि थानसा ओमन हामजाय बाबा जॉइन खेपेका आगिनि जरानो जोंबाय सिनि लाइमरि दंगो जोंबाय काहामदो रिलेशन बो जतो मिलियो जोंबाय मिलियो जतो मिलियो कोनो दिनो बो पार्टी कालार नाया जे कांग्रेस CPM BJP IPFT सिनि मोठा ओ भाई पार्टी कालार साय बिनि कोनो दिनो डिस्क्रिमिनेशन बा के भाई कागले माने ओ बाहर करी जतो बायने बिनि रिलेशन काम आगिनि जरानो बसनो सपोर्ट खायो जों जखन NGO नि स्टार्ट खायो त्रिपुरा मोठा पार्टी आफुनि जरानो आं ताउ मयतो दङ जे आफुनि जरानो जों सपोर्ट खायो आफुनि जरानो जों बाय कम्युनिकेशन काम जे त्रिपुरा मोठा पार्टी हो एसनि सका जे महाराजानि एकटा स्टैंड त्रिपुरा मोठा NGO नि थ्रु जे बर'नो सपोर्ट खेमिनि सिनि राइट्स सुनि बाय फाइट खेमिनि एबरनो ब फुल सपोर्ट खायो साजागो बनि बायनो बतिनि जोंबाय जॉइन खेपेका बनां बेलायकेजों खाबाय खबायजों हामबायाफोर बनजों लामसबो कैसेनि दिनै अर प्रोग्राम जयनि प्रोग्राम अनेसिनि MLA फायका सपायनि को बरम गनां जे MLA बो आगरतला बिदि दाबा असेंबली प्रोग्राम सेशन अबनि कारणे मिया निजरनो बागरतला गतिनि सडनली फाय सपाय मानलिया जों दिनै जेबोनो लामसबानि बिसंते चिनि कैसा मेसेज जे जों थानजागा एलाका जों सामन खायलायनाय जतन बैसों सामन खायलायनाय जिनिर कोनो दिनो खालामनि दंब्ला पार्टी न तयै जों केबो मोठा जिनि मोठा केबो CPM BJP कांग्रेस IPFT जों ताबजरदि खामनि गरे केबोनो जिनि मकलो जों कायसन नगो जब जिनि बरक तिप्रासा गरीब चौगिया जों बनो बाहायके चौरनाय बाहायके जों हेल्प खायनाय जिनि एरिया जों बाहायके डेभलपमेंट खायनाय जिनि बरक जे जागा अधिकार मानिया होइतो जों बनो बाहायके बनि राइट्स जों रनाय गभर्नमेंट फेसिलिटीज सब एक्सेस खायनाय होंतो जों बनो बाहायके प्रोवाइड खायनाय बनो बाहायके जों सोशली जों एवार खायनाय अबंका जिनि पार्टीनि मेन नाहरमु जिनि पार्टी कोनो व्यक्ति साथनि बाया जिनि पार्टी केबोनि कैसने नुखुने हाम करेनि बाया केबो कैसने बिजनेस बाया जिनि पार्टी जे चुगिया गरीब जो तो तिप्रासा बरनि बाय और नॉन तिप्रासा बरनि बसे एटिया जे बरक चुगिया तिनि अधिकार मान्या जे बरक तिनि गवर्नमेंट फेसिलिटीज मान्या ओइतो जे बरक गरीब स्टूडेंट होंतो बिजनेसमैन होंतो एम्प्लॉय होंतो बोनस जों बाहायके बनि राइट्स रनाय जों मिलि बाहायके सामुं तांनाय सिया बरनो जों बाहायके सिरिति सानाय अबसे सिरि सामुं अजनो सानाय जतन हामबाय।